संकुल स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव आयोजन मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक अंतर्गत स्थानीय MV79 ग्रामस्थित मिनी स्टाडियम ठारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तरफ संकुल स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। पाठ सह प्रत्येक दिन खेलकूदर महत्व उभय शारीरिक स्वास्थ्य तथा मस्तिष्कर सुचारू रूपे परिचालन आवश्यक रही, जहा खुशी प्रदान करने सह आम शरीर सुस्थ रखिबारे सहायक हेब। प्रत्येक दिन व्यस्तबहुल समय टिके समय योग अभ्यास आमको रोग ठारू बहु दूर रखिब। मुख्य अतिथि रूपे जोग देइथिले MV79 जलसंपद विभाग अधीक्षण जंत्री सनोज कुमार साहू एवं मेडिकल इंचार्ज ऑफिसर डॉक्टर प्रसन्नजीत राय। प्रथमे एही उत्सवर आरंभरे हनुमान मंदिर परिसररू क्रीड़ा प्रज्ञान पर्यंत एक मशाल शोभायात्रा अनुष्ठित होइथिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିତୋଷ ସରକାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଉପସଭାପତି ସମୀର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସଂକୁଳ ସଂଯୋଜକ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ସୁକରଞ୍ଜନ ବୈଦ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 28ଟି କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। एहापरे अपराह्न उद्यापनी कार्यक्रम संपादक अशोक कुमार नायक अतिथि परिचय प्रदान करिथिबा सह उपदेष्टा विभूतिभूषण सेठी, शिशु मंदिर परिचालना कमिटी सभापति दीपक दत्त, संकुल प्रमुख कविराज प्रधान, कोषाध्यक्ष सुरेश मेहता, प्रधान आचार्य नमिता महारणा आदि मंचासीन अतिथि रूपे जोग देइथिले। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛୋଟ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 8 ଗୋଟି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। मालकानगिरी राजेश कुमार ओझा रिपोर्ट, स्वास्तिक न्यूज।